इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रहमत आलम नूर मुजस्सम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो। तुम्हारा दरूद पाक पढ़ना क़यामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या औरतों का मज़ारात या कब्रिस्तान में जाना जायज़ है? कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी वजाहत। इस्लाम के इब्तदाई दौर में जिस वक़्त औरतों की तरबियत इस्लामी खतूत पर नहीं हुई थी, वो कब्रों पर जाकर नोहा करती, बैन करती, बाल नोचती, सीना को भी करती, पीटती, लिहाजा मना का हुक्म था। लेकिन इस्लामी तालीम व तरबियत के बाद इनके कौलो अमल में सही इनकलाब आया और इनकी शख्सियत में निखार आ गया। तरबियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों की तरह औरतों को भी ज़ियारत कबूर की इजाज़त अनायत फरमाई। आज भी कोई औरत या मर्द दौरे जाहलियत की तरह कब्रों पर जाकर गैर शरई हरकत करे और हुर्मत कब्रिस्तान का ख्याल न रखे तो उसके लिए मुमानियत है, वरना आम इजाज़त है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब उनकी ज़ियारत किया करो। औरतों का दिन के वक़्त शरई तकाज़े पूरे करते हुए, यानी पर्दे की हालत में और किसी महरम के साथ, ताकि किसी फितने का डर ना हो, कब्रों पर जाना एक जायज़ अमल है और शरीयत में इसकी इजाज़त है। मगर रात के वक़्त और हालत हैज़ में कब्रिस्तान में जाना एक मकरूह अमल है। बस अगर बेसब्री का इजहार, पीटना, बाल नोचना और सीना को भी करना, गिरेबान फाड़ना या फितना फसाद का ख़तरा ना हो तो औरत भी इसी तरह ज़ियारत कबूर कर सकती है जिस तरह मर्द हजरात करते हैं, और ये कि ये सुन्नत दोनों के लिए यकसां है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई हर जुमा को अपने वालिदैन या एक की कब्र की ज़ियारत करे उसको बख्श दिया जाएगा और उसे नेक मुसलमान लिखा जाएगा। फरमाने रसूल मर्द, औरत और जिन्नो इंस सब के लिए है। दीगर हदीस मुबारका में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ज़ियारत कबूर से मना करता था, अब कब्रिस्तान जाया करो, इसलिए कि ज़ियारत कबूर दुनिया में तकवा और आखिरत की याद पैदा करता है और दुनिया की मोहब्बत दिल से कम होती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजरे जो एक कब्र के पास ज़ारो कतार रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से डर और सब्र कर। उस औरत ने शिद्दत गम और अदम तारुफ की वजह से कहा, आप यहाँ से चले जाएं क्योंकि आपको मुझ जैसी मुसीबत नहीं पहुँची। वो खतून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानती ना थी। किसी सहाबी ने उसे बताया कि होश कर, तो किससे मुखातिब है? ये तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो औरत अपनी इस बात की मादरत करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अनवर पर हाजिर हुई। उसने खिदमत में हाजिरी की इजाज़त लेने के लिए वहाँ दरबान नहीं पाया तो बाहर से खड़े होकर फरियाद करने लगी। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी मादरत तलबी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदमे के मौका पर सब्र ही बेहतर है। इसे इमाम बुखारी और अहमद ने रवायत किया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी मलीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, एक दिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
قبرستان سے واپس تشریف لا رہی تھی، میں نے ان سے عرض کیا، ام المومنین آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر سے۔ میں نے عرض کیا کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو زیارت قبور سے منع نہیں فرمایا تھا؟ تب حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں پہلے منع فرمایا تھا لیکن بعد میں اس کی رخصت دے دی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہر جمعہ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضری دیتی تھی۔ عورتوں کے لیے قبروں پر جانا ایک جائز عمل ہے اور شریعت میں اس کی اجازت ہے، کیونکہ مرد اور عورتیں دونوں موت کی یاد کے محتاج ہیں۔ آقا کی احادیث اور فقہ اکرام کے قول حصول عبرت اور تذکیر آخرت کے لیے زیارت قبور میں عموم ہے، یعنی جس طرح ممانعت عام تھی اسی طرح جب رخصت ملی تو وہ بھی عام تھی ہر مرد و زن کے لیے۔ البتہ عورتیں چونکہ بے صبر ہوتی ہیں، اگر اپنے کسی قریبی عزیز کی قبر پر جا کر اس طرح نوحہ کریں جس سے شریعت نے منع کیا ہے، یا قبرستان میں ان کا جانا باعث فتنہ اور بے پردگی و بے حیائی کا باعث ہو، محرم ساتھ نہ ہو، یا ایسا اجتماع ہو جہاں اخلاط مرد و زن ہو جس میں آداب و حرمت قبرستان کا خیال نہ رکھا جا سکے، تو اس صورت میں عورتوں کا زیارت قبور کے لیے جانا بلا شبہ ممنوع ہے۔ اور اگر محرم کے ساتھ باپردہ قبرستان جائے اور وہاں جا کر دعا کرے، تذکیر آخرت سامنے ہو، تو پھر رخصت ہے اور یہ ایک جائز عمل ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ زیارت قبور کی اجازت مرد و زن دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب ادا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بعدب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول، دعا مجھ گناہگار کی کر قبول۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم